अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तमाम अहबाब जितने भी हमें देख रहे हैं, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यूट्यूब चैनल है क़िराअत अकादमी दादू। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और जितने भी हमारे वीडियो हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर, उन सारे वीडियो को पहले से आखिर तक सुनें। अल्लाह तबारक व तआला आपको जज़ा अता फरमाए। आप दोस्तों से गुजारिश है कि जितने भी हमारे वीडियो हैं आप सुने भी से और अपने दोस्तों तक शेयर करें। अल्लाह ताला आपको शाद व आबाद फरमाए। आप सब दोस्तों का शुक्रिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम सूरह अल बलद की तिलावत करेंगे। इंशाअल्लाह आप सुनेंगे तो आपको सुकून मिलेगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलदि व अन्त हिल्लुम बिहाज़ल बलद। وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. لا أقسم
أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما ما العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة صدق الله العظيم.